Kisah dari seorang raja yang terpilih untuk menyelamatkan sebuah bintang, cuy. Ya, jadi kembali lagi bersama gua. Welcome back again with me. Yo, in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead. Gua Valhead. Kita kembali ke dalam kisah seorang pangeran yang akhirnya diangkat menjadi seorang raja di kerajaannya. Namun sepanjang perjalanan MC kita menjadi seorang raja, diangkat menjadi seorang raja, dia harus kehilangan orang tua satu-satunya yang masih hidup, yaitu ayahnya yang sudah meninggal sekarang. Lalu dia juga hampir kehilangan calon istrinya atau tunangannya sepanjang perjalanan. Beruntungnya dia memiliki teman-teman yang terus berada di sisinya dan membantu dia untuk mendapatkan kembali kerajaannya. Sebenarnya bukan teman sih ya, lebih ke bawahan cuy, tapi bawahan rasa teman ya. Jadi prajurit, bodyguard atau mercenary rasa teman cuy. The decreed hour is come. Jam keputusan akan segera datang. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Pergilah dengan restuku, Pangeran Noctis, katanya. Terima kasih, Your Majesty. And go in the grace of the Ini gods. adalah ayah dari MC kita, our main character, dan ini adalah our main character, the Noctis Prince ya, atau Pangeran Noctis, coy. Kita disuruh untuk menjemput calon istri kita atau tunangan kita. Princess will be princess. Ya, seorang putri akan selalu menjadi seorang putri, katanya. Not like you had to deliver a formal address. Nama tunangan dari our main character, the fiancé of our main character, name is Luna I Freya. fear I have left too much unsaid. Aku takut aku tidak banyak berkata-kata, katanya ya. You're one to talk. Pergi dengan tidak banyak berkata-kata. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Aku hanya meminta We'll kepada see the para prince bawahannya through ya, Tusia if it's the last thing we see. bukan untuk membimbing dia, tapi untuk menemani dia sepanjang perjalanannya. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? Ketika kamu sudah berangkat, kamu tidak bisa kembali, katanya. Behind. Don't know about you, but Karena memang ternyata saat dia pergi dari kerajaan ini diserang cuy sama kerajaan lain atau oleh kekaisaran ya. Goes with you. Seluruh keturunan Lucis berada denganmu. So here we are now. Let's start our journey. Jadi sekarang disinilah kita. Ayo kita mulai ya petualangan kita, cuy. Our journey ya. Dan ternyata Pangeran Noctis atau Noctis Prince terdampar di tengah-tengah gurun pasir ya. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself to the brink of death. Aku sudah mendorong diriku sendiri sampai ke batas kematian, Car anjir. isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady, push! It's so heavy. Enak banget si Prompto itu ya.
Unbelievable. Not exactly a fairy tale beginning, huh, Prince? Dia nyetir doang anjir. Let's get carried away. Oh, Ignis salah. Prompto tuh yang sebelah kanan cuy. Let's just hope this Dorong isn't yang some lagi dorong omen. juga. Gladio, do me a favor. Yang nyupirnya si Ignis. Use this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Prompto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nah, we just switched back there. And it's my turn, Nuct. His turn. My hands are killing me. You rather I kill you with mine? Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it supposed to be way closer? I assure you, the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally next door. Looks that way. On a map of the world. Kita sedang menuju ke sebuah lokasi tempat ya yang disebut dengan Hammerhead atau kepala palu ya. The world's a big old place. Keren kalau pakai istilah bahasa Inggris tuh Hammerhead gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jadi kepala palu anjir. Hard as I can. Everything I've got. We'll be there in no time. Final Fantasy XV. I'm with proud presenting you this game. Jadi gua dengan bangga memberikan kalian y'all kept the girl game waiting. Final Fantasy XV atau Final Fantasy Now, which 15. one's the prince? Jadi yang mana yang pangeran katanya? Hello, Your Highness. Congrats on your Ada win. yang besar tapi Hitch bukan just kemauan, ada yang bulat Lady tapi bukan Unicorn's room to tekad, be. dan You're in ada yang Apologies for taking so long. You best save your apologies kembar for tapi Pawpaw. bukan gunung. Well, that makes you. Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Cindy, wow ini cucunya Sid, coy. Sedangkan Sid itu di Final Fantasy 7 atau Final Fantasy 7 dia salah satu our teammate ya. Jadi dia salah satu anggota tim party kita dalam petualangan. Prince Noctis. Tua ternyata setua itu berarti Cloud dan Tifa juga harusnya sudah setua Sid. Your old man and kick the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. Gua nggak bisa berkata-kata karena ini adalah series Final Fantasy yang paling gua Never really good at sukai it either. ya cuy. Dan worthy untuk dimainkan cuy. Oke, let's start. Let's go. We need to search our car component spare part so our car can be fixed. Y'all ain't never been out this way before, have you? Bulat banget Go on, aja. have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Kenapa ya? Kalau Harajuku style itu, ini kan style-stylenya orang Jepang won't do nih. you no good. Kenapa gitu sengaja banget menunjuk-nunjukkan itu gitu. Whoa! Take a look at our Nah, wares. ini weapon shop. Kita bisa beli A senjata di sini. moment, Noct. We've expended the last of our funds on the repairs. I suggest we confer Kita with sudah Cindy. menghabiskan semua uang kita untuk membetulkan Adding insult to injury. mobil yang Man's rusak in ya. for both after charging us that much. Jadi Yeah. kita Let's pay him a visit. sudah tandai. Gue udah tandai dulu She ain't gonna be ready for a tempat while. ini biar gak lupa ya. Need something? Kau butuh sesuatu katanya. Kita minta diskon. Bit steep for a simple tune-up, don't you think? Oh, Agak terlalu mahal now I bukan? get it. Hanya untuk This sekedar must be what Papa tune-up meant when he biasa. said he was gonna teach them boys a lesson.
Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? So Kata much si for finding the Cindy, easy way out. dia dengan senang Thanks a lot, hati Papa. memberikan diskon jika kita mau menyelesaikan sebuah tantangan ya, challenge cuy. Ini kita welcome to menu. But don't go running around after dark. The demons are Menunya liable itu to ya. rip y'all to shreds. Dapat bronze bangle. This Ini ought to be enough aksesoris for a cuy. place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Hanya di antara kita ya, jangan beritahu papa kan. Anjir, kita dianggapnya anak papa banget ya. Anak papa. Noctis. Much appreciated. Ini ada makanan, kita bisa beli makanan di sini, bisa beli item juga, antidot, ya. Gua beli 5 ya. Please come again. High potionnya juga. Jaga-jaga ya cuy. So let's get with started. Kita tuh bisa pakai beberapa jenis senjata, coy. Ada pedang, ya, ada juga javelin, ada two-handed sword, ada juga. Jadi kita bisa pakai beberapa jenis senjata sih, coy. Ya. Jadi ada tombak, ada pedang tangan 1, ada pedang tangan 2. Bahkan kita juga sebenarnya bisa pakai ini cuy apa dagger ya, knife, pisau. Kalau teman-teman kita yang satu tim NPC ya, non player karakter ini dari mulai Prompto, Ignis, dan siapa satu lagi tuh tadi yang gede, itu hanya bisa pakai satu jenis senjata cuy. Prompto hanya bisa pakai knife atau dagger, si Ignis hanya bisa pakai tombak. Terus yang si gede tadi, yang temen kita yang gede satunya itu hanya bisa pakai pedang besar ya, pedang tangan 2 lah, great sword atau two-handed sword. Tapi kita doang nih yang bisa pakai berbagai macam jenis senjata cuy. Jadi kalian bisa tentukan lah pengen pakai senjata yang mana. Ini karena gua beli yang Royal Edition, jadi kita langsung kebuka, ada beberapa kostum. Kita bisa pilih ya, ada Magitech Exosuit juga, ada Exosuit ya, biar kayak robot. Let's say that. Ignis! Shake a leg! On my way. Looks like we found our first target. Santuy banget ya, setelannya tuh santuy banget. Dan enaknya tuh kita bisa lempar senjata untuk langsung teleporting cuy, kayak gini. Blitz ya, blitz bukan teleport. Kalau teleport jaraknya lebih jauh. Ini kita kalau di battle itu bisa langsung nge-blitz gini cuy. Use them. Don't wear yourself out like that. Take cover and rest up. Excellent work. On we go. What happened here? Ada apa ini di sini katanya? Has been split in two, and not just this one. Oh, ini The hell do untuk you think pengirim did pesan this? ya, menara pengirim Hard to pesan, say. telegraf. Natural Kalau di disaster. kita kan telegram, ini You telegraf. sure? Terbelah jadi Doesn't 2 have a scratch katanya. on it. Maybe a huge monster came and knocked him down. It better not be the varmint Cindy was talking about. Kita menuju our next target destination. Nah, ini destinasi selanjutnya. Kita bunuhin dulu karena kita nyari spare part buat mobil ya. Ini mereka drop spare part cuy. Haven't you ever heard? The best offense is a good defense. Mati lo, mati lo, mati lo, mati lo. Mampus lo, mampus lo. Oke, we are eliminate the We'll be done in no best time. akhirnya ya.
Demi diskon coy. Gatel hidung gua anjir. Nah, itu ada satu lagi gerombolan dari So, Pesto, berarti hama where ya. we headed anyway? Nowhere until the repair. Namanya kalajengking raksasa anjir. Key. Then after that, we hop a boat, and before you know it, Loverboy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. Kalian bisa menjelajahi world map atau area ya, area dunia di Final Fantasy 15 ini dengan menggunakan mobil, kendaraan tadi ya, atau juga bisa berjalan kaki seperti ini. Ada banyak cara sih. Cuman kalau berjalan kaki itu lumayan coy, jauh dan ketemu monsternya sering nanti. Mampus lo. Uh-huh. We're on the same page. Yeah! Nice. Mission complete. Who could this be? Siapa yang melepon Hello? katanya? Hey, it's Cindy. How goes the Tiba-tiba si Cindy punya nomor telepon kita ya. Udah Noctis, saatnya kita speak iblis kepada Cindy. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack. Ada sebuah gubuk tua di dekat sini. Oh ya, oke. Kita suruh ke situ katanya. So, what did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Dari pintunya mana sih anjir? Oh, di depan. Salah, gue malah muterin ke belakang anjir. Oke. What's this? Apa ini? Ada sebuah mutan Duanham sighting. Terlihat sebuah mutan. Wah, You okay? We are now. Spoke too soon. tiba-tiba kita diserang sama monster ya. Don't get too carried away. Sabertas namanya. Ini nenek moyangnya Sabertooth ya. Kalau yang di dunia asli itu Sabertooth. Di real world Sabertas ini monster buatan fantasi lah. Nenek moyangnya macan cuy. Hey, what about the shack over there? Oke. Ada another shabby shack. Jadi another shack, shabby shack yang Looking just as gorgeous as ever. rusak ya. Ada Years go by, ini dapat but old long way. lumayan ya. Ada resourceman yang kita bisa dapetin di sekitar. Jadi sambil kita explore, sambil lu pada lihat kanan kiri, barangkali ada resourceman yang bisa kita ambil. Ya, ada musuh lagi ternyata memang. Ada windmill atau kincir angin ya. Huh. What are we looking at? This creature is known as a saber tusk. It skewers prey with its tusks, extracting gain from the safety and comfort of burrows. Dia mencabik mangsanya dengan taringnya with the tusk. Mampus lo, mati lo. Close it out, Mati lo. Mati lo. Tapi kita ada maksimal gaut untuk menggunakan ini ya cuy, untuk menggunakan blitz. Jadi nggak bisa sering-sering kita pakai blitz cuy. Dave, right? Been looking for you. Didn't mean to cause y'all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Dia terjebak di sini di dalam ruangan ini, nggak bisa keluar karena di luarnya banyak monster Sabertas dan kakinya lagi terkilir ya. Hunters, but what do you say?
Put that puppy to rest for me. Kita bisa pilih lakukan dengan harga atau kita lakukan dengan gratis We'll ya. take care of it. Yang paling atas lakukan dengan gratis You deh. all got guts, that's for sure. Let me tell you where I last saw him. Way to show some spunk. Now let's get ready to kick some tail. Kita bersiap lagi. Ada lokasi mutan ya, tadi kita dapat dari catatan. It would be Ignis wise ngajakin to rest ngomong, up before we set out. oh lebih baik untuk beristirahat, lebih bijak gitu ya. Nggak usah kan, nggak usah lah ya, langsung aja. Confidence will only take you so far. Kita searching dulu di sekitar sini, barangkali ada resourceman, ada yang bisa kita ambil ya, material, atau ada treasure chest, kotak harta. Ada point warp. Nah kalau ada point warp gitu kita bisa sebenarnya langsung nge-warp ya pakai blitz ke tempat itu, tapi terlalu jauh makanya gua nggak pilih. Ini juga ada stagger ya, jadi kalau musuhnya kena stagger defense-nya turun cuy, sama kayak di Final Fantasy 7 ya, remake Final Fantasy 7 remake. Mati lo, mati lo, mati lo. Gue udah pernah namatin game ini, jadi kebetulan karena gue juga punya DLC-nya. Ini kan seri atau versi royalnya ya, Royal Edition, dan gue juga udah pernah namatin gamenya sebelumnya. Jadi gue udah ada beberapa equipment cuy. Ini nggak pakai equipment yang awal banget main sih sebenarnya. Enak kalau nggak ada batasan pakai blitz ya, cuman nanti ada yang kita tuh ada batasan gauk atau meter blitz ya. Kalau kita pakai terus-terusan tiba-tiba jadi kayak kesengat listrik gitu tangannya si MC kita nih, si Noctis, dan nggak bisa pakai blitz gitu cuy. Untuk sementara nggak bisa pakai blitz kalau terlalu sering ya. Feisty little devils. Alright, we're done here. Finally done. Kita maju lagi. Dapat blade Brenair. Wah, dapat blade baru nih. Kita atur-atur dulu. Yang paling bawah slotnya kan kita dapat slot ya. Yang paling bawah kita pakai buat magic aja, jadi bisa pakai magic fire. Ini ada beberapa item juga nih, bird beast ya, bird beast egg. Lumayan. Karena di game ini, di Final Fantasy 15 ini kita ada fitur untuk masak juga cuy. Nambahin buff juga kalau kita makan makanan masakan kita. Nambahin buff, kemampuan tambahan. Nah itu stasis tuh. Kalau stasis itu kita terlalu sering pakai bridge. Jadi That's it, right? That's a dual horn? Yes, but not your run-of-the-mill. jadi sempat nggak bisa pakai dulu ya. Nah ini nih mutannya nih yang ada di catatan.
kayak badak ya, tapi dia culaknya 2 cuy. Wait a sec. What? Lebih malah. Scared, big guy? You ought to be too. Thing's vicious. You sure? Looks tame to me. Yeah. Look out! Nice one. Tunjukkan dia siapa bosnya katanya. Ini belum selesai katanya. Ready for round 2. Kita di ronde kedua. Gladio, do it. Oh, namanya Gladiolus cuy. Teman kita yang gendut. Gue lupa anjir namanya. Udah lama gak mainin gamenya, jadi terakhir gue namatin itu udah sekitar, ini karena di PS4 ya, gamenya di PS4 cuy, tapi sekarang bisa dimainkan di PC juga. Itu udah 2 tahunan yang lalu lah, lebih malah hampir 3 tahun. To what? I'll give you that. Ring, ring. Ring ring katanya. Hello? Hey, Dave just called and said he's safe. Thanks for finding him. Okay. Terima kasih untuk menemukan dia katanya. Old girl's looking good as new. Oh, while I got ya, if y'all want to fix her up before you roll out, let me know. Kita bisa pilih ya tentu saja atau tidak lain kali gitu ya. She'll be waiting at the garage. Gotcha. Udah jadi mobil kita, udah ke repair. Terserah kita mau ambil mobil dulu apa gimana Who's up cuy. next, Bond? Ignis should take it and never let go. Oh, It helps. kalau misi sih kembalikan Regalia ya. Regalia tuh mobil kita cuy, nama Not sure I'd mobil do any kita. better. Put me in the driver's seat. Good. Because I need the land back. Might want to stock up on potions and stuff. Nice. Bisa fast travel juga sebenarnya. What? Jadi nggak perlu kalian jalan lama ya. Doesn't matter as long as it tastes good. Ke tempat, tapi kalau mau fast travel kita harus datang dulu ke tempat itunya cuy. Dan fast travel itu hanya bisa ke kota-kota ya, atau tempat bukan kota juga, yang intinya tempat sih, gak bisa di kita fast travel ke dungeon gitu, gak bisa. Dapat Phoenix Down, kalau itu item kalau kita KO, ada anggota party kita yang KO atau MC kita yang mati. Sorry about the wait. Ain't she pert? Mohon maaf untuk menunggu She's katanya. almost too pretty for the road. She's back. We should all get a picture with her. Wah, mereka 4 sekawan foto dulu di depan mobil cuy. All the more reason to ride with care. Oh, and before I forget, would y'all mind Dan making lebih a banyak little lagi delivery for alasan me? untuk berkendara dengan kepedulian ya. Jadi jangan ugal-ugalan No, karena not bisa at all. merusak mobil. Perfect. Thought you'd say yes. So I already put it in the trunk. Aku sudah There menaruhnya should di be a bagasi motel on katanya. your way to Golden. If y'all wouldn't mind Ada giving that to the motel, owner, ada tempat that'd be penginap swell. di perjalanan kita ke Galdin. Now that she's all polished up and ready for the road, would you care to take her for a little test drive, Noct? Oke. Kayaknya gua akan, tapi enggak lah ya, nanti aja lah. Not sure I've got what it takes. I see. Then allow me to take the wheel. Si Ignis lagi yang nyetir cuy. Kita tahu nyampe aja lah, biar cepet ya. Hey, what are you after this time? Kita lihat Hey, lagi, come again. ada senjata enggak? Sepertinya enggak ada. Regalia. Mobil kita disebutnya old lady cuy. Wanita tua cuy. Padahal dibanding mobil-mobil yang terparkir di sini jauh lebih modern ya mobil kita ya.
Welcome. How's about a bite to eat? Nah, ini kita bisa makan. Atau bisa cari bounty ya. Ini bounty cuy. Oh, ada monster-monster yang masuk ke dalam wanted list ya. Jadi mereka jadi buronan hadiah gitu. Perburuan hadiah. Gorgers in the dust. Make sure y'all go prepared. Kita bisa ngambilnya di tempat makan di setiap tempat peristirahatan ya, atau di kota. Nah ini Have yourselves a good ini tuh item shop cuy. Ada car spare part juga sebenarnya di sini. Much appreciated. Thank you kindly. You see this, Noct? What about it? Take a look at our wares. Pleasure doing business. Kita beli War Sword. Sebenarnya jauh lebih bagus senjata yang kita pakai ya, Ragnarok ya. Ini Ragnarok tuh salah satu ultimate weapon yang bisa kita dapetin di dalam game ini cuy. Tapi kita harus namatin dulu gamenya sebelumnya. Jadi gameplay kedua lah baru bisa pakai Ragnarok sama Masamune. Should have heard him groan when I said. Oh, while I gotcha, if y'all want to fix her up before you roll out, let me know. Kita bisa custom, ya kan? Bisa custom Well, regalia. here's what I can do for her. Nah, kita bisa kasih apa ya namanya tuh, gua lupa. Intinya sih warna ya, decals. Kita bisa kasih decal. Ini wheels, pelek. What coat do you fancy? How's this? Y'all leave the hard work to me. Dan Well, here she is, just like you ordered. seperti yang kamu order katanya. Oke ya. Everything in order? Yep. Bisa dibuka atapnya. Jadi emang ini mobilnya mobil cozy banget ya. Bisa 4 penumpang dan bisa dibuka atapnya. Biasanya kan yang bisa dibuka atapnya tuh hanya Hammerhead is 2 like no garage seat. ever. 2 seat, jadi kursinya hanya 2. Jenisnya mobil sport I'll biasanya miss it cuy. once this road trip's over with. There's no reason you can't pay them a visit anytime you please. I'm sure Cindy will be glad to look after your car. Oh, right. So, that's what this is about. If you need, I could always lend you the regalia. Whoa! Thanks for the offer, but once we're back in the Crown City, I think I'd better score my own wheels. Kata Ignis, kalau kamu mau, aku bisa pinjamkan regalia kepadamu kapanpun, kata. Tapi, oh tidak, ketika kita kembali ke kota mahkota ya, Crown City, lebih baik aku menggunakan mobilku sendiri. Hampir 85-90% di game ini menghabiskan waktu untuk explore ya cuy, explore area, explore map, baik itu dengan jalan kaki ataupun dengan Now might be mobil a good ya. time to consider where we'll set down for the night. Nah, ini kita sampai di motelnya. Hey, want to hit up the crow's nest? If you wish to put on weight, certainly. Yeah, I know.
treasure map, you reckon? Oh, wouldn't that be sweet? Are we searching for it? It's a hidden treasure map. So, yes? Ini peta harta karun tersembunyi katanya. Let's have some light. Sounds good. That's it! What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Dia dapat resep baru si Ignis. Ignis ini dia bisa bertarung tapi juga bisa nyetir, bisa I think I got a bertarung, pebble in my shoe. bisa masak it out. juga, cuy. Yeah. Dia kayak semacam koki lah. Eyes forward. Didn't mean to do that. Ada banyak item yang tersebar di sekitar, bisa kita ambil. Kalau ada bangunan-bangunan atau ada struktur ya. See that over there? What about it? Nah kan ada kan. Dapat trusted bit material ya. Are we staying here? Well, just so you Apa know, kita I'm cool with stay di camping. sini katanya ya. Aku baik-baik saja dengan How are you today? apapun pilihan. Ini ada Thank you. stok ya, stok bahan makanan dan item. Till next time. Shop ini, shop cuy. Wait a sec, this isn't Hammerhead. We'll get there eventually. Nah, ada item lagi. Nice, dapat high elixir ya. Elixir itu bisa nyembuhin mana bar atau meter ini ya, meter mana sama meter darah cuy. These things are downright HP bar. Let me get this shot. Oh! Ada banyak spot-spot untuk ambil foto di sepanjang in-game. I can eat a horde. Welcome to the Crow's Nest. Be hungry. Terbuka ya, banyak spot atau location spot di sekitar. Karena kita udah keliling Order sebentar. whenever you're ready. These are some pretty tough customers. This'll be tough. Nah, ini kita ambil lagi, ada bounty lagi. Good luck to you. Ada slime squash the squirmer, namanya squirmer cuy. Good luck, boys. Saw a Magitech trooper the other day. You all came all the way out here to deliver the goods. Well, thank you kindly. We'll take it out of the trunk, so you all just sit tight. Kami akan mengambilnya sendiri di bagasi katanya. Jadi kalian bisa santai aja. Ada Dogi yang datang. Umbra. Umbra. Bringing us stuff. Atta boy. A dog Udah can kenal ya really kita track ya. the scent. Ternyata Somebody empat knows how to find us. karakter kita nih udah kenal semua. Just a sec. Sepertinya ini peliharaan di tempat ini cuy.
ini masa lalunya di Tenebrae ya. Nice flower. It's the same kind we sewed our crowns from. Oh yeah, Sil blossoms. Ini Luna Freya cuy, calon istri ya atau tunangan kita. I have a favor to ask. Take the notebook with you when you go. Sure, that's not all. I want you to put something in the book and send it back. Akhirnya kita akan bertemu setelah beberapa tahun ini katanya. Dia ingat pernah ngebaca cerita ini, buku cerita ini bareng sama si Luna Freya ya, sama calon istrinya lah, tunangannya. All set. Take care out there. I know. You're not gonna tell me. Then don't ask. What was that about? You don't say. Oh, si Umbra itu bukan peliharaan di tempat ini cuy, peliharaannya si Luna Freya kayaknya. Disuruh ngirim datang ke sini nemuin kita ya. Hold on a sec, sir. I found an envelope addressed to Meldacio inside the package. Meldacio? The Hunter HQ? Yes, sir. The headhunter ought to be around here somewhere. Mind making one more delivery? What do you say, Noct? Might as well while we're in the neighborhood. Oh, customer. Kita bisa save di sini, bisa rest juga. It could crash right here. Ditto. Langsung full ya, mana bar sama meter darah gitu, meter darah dan meter mana, atau mana bar dan HP bar. Fotonya si Cindy anjir. Damn, this is a really good shot. I made sure I got the regalia's good side. Well taken. Cuma nggak tahu kenapa ya si Cindy ini kenapa nggak ikutan jadi karakter along the way, jadi karakter di party timnya kita gitu, bertarung sama kita. Kan Sid-nya dulu di Final Fantasy 7, Final Fantasy 7 kan jadi ini ya, jadi bagian dari tim gitu. Ready for more? You bet. Let's hit it. Lady Luna Freya of Tenebrae has issued an official statement regarding the forthcoming treaty. Words cannot express. Jadi ada perjanjian antara Crown City atau Crown Kingdom ya, kerajaan mahkota atau kerajaan Lucis sama kekaisaran cuy. Tapi nanti kekaisaran tuh mengkhianati treaty yang ada. Di tengah-tengah si Luna Freya mau ketemu sama Noctis, tiba-tiba kekaisaran menyerang. As you always have, and I shall continue to bless you all. Lady Luna Freya will set forth from Tenebrae for her wedding ceremony in the coming days. Please be advised that during this time alone, her duties as Oracle will be suspended. It's in the treaty? Of course. Simple formality. One of those symbol of the peace deals. So it's more like a marriage of Luna Freya itu anak atau putri dari kekaisaran cuy. And not here like sebenarnya. Nah, kekaisaran sama kerajaan mahkota atau Crown Kingdom ini musuhan itu sebenarnya bukan karena memang mereka saling benci awalnya, tapi karena dimanipulasi cuy sama
Eidolon atau summon ya, summon yang sangat kuat yang jadi final boss nanti di akhir, jadi boss terakhir. Tapi dia menyamar sebagai manusia dan menjadi perdana menteri di kekaisaran. That a big mountain behind it? No, Jadi ngadu domba gitulah cuy intinya. Memang pengen ngancurin dunia ya. Kick back and get massages. And savor the seafood. It's famously delicious. Sounds great. Something to look forward to. Kita sampai di Galdin Quay. Ini pelabuhan ya. Kita harus naik kapal feri. We need to replenish our supply of curatives. Gotcha. Pintunya kayak Rolls Royce ya cuy. Depan belakang kebukanya beda gitu, engselnya. Isi dulu ini. Oh ya, di game Final Fantasy XV atau Final Fantasy 15 ini kendaraan atau mobil kita tuh ada bensinnya cuy. Jadi kalau misalkan kalian terlalu banyak explore tapi nggak memperhatikan meter bensinnya, bisa kehabisan di tengah jalan. Tapi bisa, kalau kalian nggak bisa ngendarain mobil karena kehabisan bensin di tengah jalan, bisa diangkut, ada jasa ngangkutnya. Bisa di towing ya, di towing. Tapi bayar. Towingnya kalau semakin jauh semakin mahal. Hope everything will be up and running by morning. Kita biasa seperti biasa explore dulu di sekitar. Ada banyak resource ya, ada banyak item. Ready to set sail. A feature on the wedding. And get a load of Lady Lunafreya's dress. That's some fancy fabric work. Bet the groom can't wait to see it on his bride-to-be. He's not the only one. Whew. She's gonna be an absolute knockout. The dress is bespoke, of course, and comes courtesy of one of Alticia's foremost fashion designers. Bet the food's gonna be pretty damn fancy too. As long as it's something I can eat. As opposed to dissect. Ugh, royally embarrassing. Can't wait to taste some Alticians. Apa itu memalukan secara bangsawan ya, royally embarrassing. Kata-kata baru. Hello and welcome. We hope to see you again. Is this place amazing or what? The breeze is quite refreshing. Keren ya, tuh dari warna air ini kayak di Maldives anjir. Kayak di Hawaii. Maldives sama Hawaii beda ya. Beda ini cuy, beda negara juga. Nah ini nih. Dia itu Eidolon cuy atau summon. Dia monster sebenarnya. Ancient monster. They'll not take you forth. Yang pura-pura jadi perdana menteri dari kekaisaran. Ready to turn ship. The ceasefire's getting us nowhere. Gencatan senjata. Jadi menurut dia gencatan senjata itu antara Crown Kingdom dan kekaisaran itu nggak membawa ini kemana-mana katanya. Yeah, and who's allowing us? A man of no consequence. Yeah, right.
You believe what that guy said about the port being closed? I'm skeptical, though I won't discount the possibility. I say we go check it out for ourselves. Absolutely breathtaking. Yes, I was about to say the same. Welcome to the Mother of Pearl. We use the freshest fish in every dish. Here is the local lineup. Kita ambil lagi biasa bounty ya. Bounty dan ini. It's in your capable Wanted ya, wanted list. Lumayan kalau kita bisa ngebunuh monster-monster spesial ini yang ada di daftar buronan, itu dapat hadiah cuy. Dapat uang. Mata uangnya di Final Fantasy tetap ya gil ya. Kalau di Toram Online kan Spina, terus kalau di Ragnarok kan Zeni. Jadi ya beda game, beda ini aja sih. Ada yang pakai gold biasanya, yang umum sih pakainya gold. Thinking about checking it out. Not at all. Looks like fun to me. Then you go. My mind's already open. Pronto then. Nggak ada terapi pijat ya cuy. massage. Care for massage. Pijit ya. Apakah kamu mau dipijit katanya? Oke. Malah kesakitan ya, kesakitan cuy. Dipijitin tuh malah kesakitan. Noctis. Cek. Cosmogony. Apakah ini menggigit katanya? Ini ada anak gue cuy. Baru pulang ngaji. Man, aja. what a ship inside. Makan durian. Aku nggak puasa ya. Aku nggak puasa ya guys. Elvina Gaming nggak puasa guys katanya. Kita masih nunggu ya. Kedatangan ferinya telat cuy. According to my sources, the Empire given strict orders not to let any vessels leave the docks of Altissia. Real shame if you were late to your own wedding, right, Prince Noctis? Name's Dino, by the way. Pleasure. The Crown Prince of Lucis bounty hunting in his fancy car. Surely you didn't think it'd go unnoticed. At least not by this reporter. Lucky for you, this reporter has integrity. If you want to remain incognito, I'll respect your wish. In exchange for kekaisaran yang menahan keberangkatan ferry, cuy. Jadi biar nggak ada ferry yang berangkat. What do you want? Padahal ini di hari pernikahannya Prince Noctis atau Pangeran Noctis sama Putri Lunafrea ya. Jadi sengaja disetting sama kekaisaran agar kita nggak bisa berangkat. Dan ini si Dino ini kayaknya wartawan, dia tahu bahwa kita adalah Pangeran Noctis karena ngelihat tadi datang rombongan ya, sama Prompto, sama Ignis, sama temen kita yang gede, gue lupa lagi anjir namanya, sering lupa. Naik mobil yang bagus gitu ya, fancy car katanya. This bites. He's really got your number, Nox. Not like we made much effort to keep Gladi, oh ya, Gladiolus. Always finds a way. We need him before. Kalau pedang ada namanya Gladius, cuy.
Ini Gladiolus nama orang ya. Hey, buddy. Ada kucing. What's up? Taking a little stroll? How come you're all Mengambil sedikit istirahat katanya. You must be hungry. Oh pasti lapar kan. Yeah, that's what I thought. Hold on a sec. Aku akan menemukan sesuatu untuk kamu makan. Gotta come up with some cat food. Could always buy some. Or we could fish for some. Excellent idea. Atau kita bisa memancing. Waduh. Nggak langsung ini aja, sama aja kayak Toram cuy. Toram online bisa mancing kan. Di sini juga sama bisa mancing. Ada target, itu target tuh menunjukkan lokasi bounty ya yang kita ambil tadi yang di kafetaria. Ada daftar list ya, buronan, jadi spesial monster. Kita bisa datang ke sana kalau mau, jalan kaki juga harusnya sampai. Everything in order? Yep. Maybe Sid was right about your lack of dignity. You're one step above delivery boy. Royal rank carries little weight outside the Crown City. Glad it's not weighing me down. Gak nyangka ya si Gladiolus senang baca cuy, si teman kita yang badannya gede. Sangka gua dia otak-otot ya. Segalanya berdasarkan otot gitu. Let's scope it out. Should be a nice change of pace. Lokasinya di sini. Kita lanjutkan ke mineral deposit. Ada resource ya, kita ambilin lumayan. Grand Peas berarti kacang hijau ya. Green Peas. Ini ada kayak kuda tapi tanduknya tebel amat cuy. Ini kita lagi pakai pedang tangan 2 atau Great Sword kayak si Gladiolus. Cuman si Gladiolus yang pakai Masamune malah pakai katana tangan 2 ya. Quick and easy. Close it out, Claudio. Perhaps. Pronto! Here goes! You like that? Solid! Dar. Ya, Playboy. Oke, kayaknya gua akan lanjutkan di part 2 cuy, di next part. Tunggu ae, gua undur diri dulu. Terima kasih yang udah support game review gua, gameplay review gua ya. Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis, jadi nggak perlu bayar, nggak perlu ngeluarin duit kalian juga, dan itu salah satu bentuk kalian support gua biar gua juga semakin semangat bikin review gameplay yang lain, atau termasuk part 2 dan part selanjutnya sampai tamat tentang game Final Fantasy 15 ini. Gua Farhead dan anak gua Elvin Gaming. Jangan lupa like juga ya guys, and see you, bye bye. See you guys next time. Kemudian nonton Roblox ya guys. Oke, bye.